সদ্যজাত কন্যা সন্তান উদ্ধার। শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ির হনুমান মন্দির এলাকা থেকে জীবিত সদ্যজাতকে উদ্ধার করে প্রধাননগর থানার পুলিশ। সদ্যজাতর বয়স মাত্র 1 দিন বলে অনুমান। এই অমানবিক কাণ্ডটি কে বা কারা করল তা নিয়ে নিন্দা জানিয়েছে সকলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে এক ভবঘুরে মাল্লাগুড়ি হনুমান মন্দির এলাকায় সদ্যজাত কন্যা সন্তানকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বিষয়টি জানাজানি হতেই অনেক লোকের ভিড় জমে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে প্রধাননগর থানার পুলিশ। স্থানীয়দের সহযোগিতায় পুলিশ ওই সদ্যজাতকে উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, কন্যা সন্তানটির মাথায় জল জমে রয়েছে, তার উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন। সেই কারণেই শিশুটিকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তড়িঘড়ি শিশু কন্যাটিকে অ্যাম্বুলেন্সে করে পাঠানো হয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। প্রধাননগর থানার পুলিশও রওনা দেয় মেডিকেল কলেজে। প্রধাননগর থানার পুলিশ ওই ভবঘুরেকে আটক করেছে। কোথা থেকে ওই ভবঘুরে শিশুটিকে পেল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে সদ্যজাত কন্যা সন্তানকে কাপড়ে জড়িয়ে ব্যাগে করে কে বা কারা রাস্তায় ফেলে দিল তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। हमने क्या देखे कि बहुत भीड़ देखे, पहले हनुमान मंदिर के पास पीछे बहुत भीड़ देखे, फिर वहाँ पर हम पुलिस लोग को भी देखे, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से दौड़ के गए, क्या हुआ यहाँ पर झमेला। फिर जब पास में गए तो इतना आदमी फिर हटा हटा के देखे तो बच्चा था एक झोला में, उसमें एक सूती के सहारे में लिपटा हुआ था बच्चा ठो। फिर सूती वाला झोला में बच्चा ना सांस ले रहा, तो वहाँ पर इतना बड़ा बड़ा आदमी है, सब लोग तो बच्चा को छूने नहीं सकेगा ना। बोला देखो उठा उठा उठा, फिर हम बच्चा उठाए, लड़की था। 2 दिन का बोल रहा, डॉक्टर लोग 2 दिन का बोल रहा। फिर वो बच्चा हम उठा के हाथ में उठा के बाहर निकाले, फिर सर लोग बोले इसको आवाज लगाओ, तो बच्चा रोने लगा। फिर उसको हम उल्टा पुल्टा के देखे तो बच्चा को जैसे दूर से कोई फेंक देता है ना झूला में, उससे फेंक दो। बच्चा इस जगह में चोट है, इतना चोट है। और ऊपर से यहाँ पर डॉक्टर आके वहां से हम लाए, हम बच्चा देख हम जा रहे थे। सर लोग बोला कि थोड़ा हेल्प कर दो मेरा। हम काम करते हैं, ढलाई जोगारी काम करती हूँ वहाँ पर। तो फिर सर बोला हेल्प कर दो, तो हमने हेल्प करने आए। लड़की था बोलते फिर क्या लगा? अब हमको तो नहीं पता सर किसका बच्चा है। आप क्या लेना चाहेंगे? सर मेरा खुद 3 लड़की है और बच्चा बहुत एकदम कोमल बच्चा है ना। जो जिसका बच्चा है वो जो उसका माँ फेंक दिया, क्या बोलेंगे इस तरह का माँ? हम तो उस तरह माँ को अगर इसका जान जाइएगा तो उसको सीधा फांसी में लटका दीजिएगा, क्योंकि वो मासूम बच्चा है ना, उसको क्या कसूर है? कसूर तो आप में हम में है। उसका पता कीजिए आप लोग मीडिया वाला, अगर आप लोग होगा उसको फांसी में डाल दीजिए। ये माहौल खराब कर रहा है ना। बस আমি এমও এসেন্সি বাচ্চাটার পরিস্থিতি এখন অক্সিজেন দিয়ে স্বাভাবিকই, অক্সিজেন স্যাচুরেশন 95% আছে, কিন্তু বাচ্চাটা জন্মের আগে থেকেই মায়ের পেট থেকেই মাথার মধ্যে জল জমা, মাথা অনেক বড়। এটা একটা কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটি। এটা যদি পেডিয়াট্রিক সার্জারি ডিপার্টমেন্ট কিছু করতে পারে ওরা করবে। আপনারা মেডিকেল কলেজে গিয়ে একবার কথা বলবেন। বয়স মনে হচ্ছে এটা ডে 1ই। বাচ্চাটা কি শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছে? না, অসুস্থই, কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন হয়েছে, মানে মায়ের পেট হাইড্রোকেফালাস, একদম মাথার মধ্যে জল জমা আছে, মাথা অনেক বড়। সার্জারি করা সম্ভব, কিন্তু সেটা পেডিয়াট্রিক সার্জন বেশি ভালো বলতে পারবে। মানে সঠিক সময় চিকিৎসা পেলে বাঁচানো যায় অবশ্যই, সেই জন্যই ওনার স্যার নিজে দায়িত্ব নিয়ে যাচ্ছেন বাচ্চাকে পেডিয়াট্রিক সার্জারি ডিপার্টমেন্টের আন্ডারে ভর্তি করার জন্য।